suganti k'a ka aw ka jabaraniso ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na baro in ni an b'o kan ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ma n'o ye Modibo Keyita ye baro tako fɔlɔ nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko première partie o nana boli fɛn minnu kan o de ye Modibo yɛrɛ ka denmisɛnniya kɛra cogo di kana se Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya jogo ɲuman jumɛn tun bɛ Modibo Keyita la baro in fanbaw nana k'o kan ani adamadenya yɛrɛ hakɛw o min ni o dɔnnen don an ka jamana kɔnɔna na kabiri lawale kana bila an bɛ don min na komi bi baro kun fɔlɔw nana boli o kan baro tako filanan nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko deuxième partie an bɛna ɲɛfɔli kɛ Modibo Keyita a sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ cɛsiri jumɛn kɛra a fɛ a ka fanga kɔnɔna na ka na se fanga yɛrɛ darakili ma an ka baro bɛna boli ninnu bɛɛ lajɛlen kan an bɛna walawalali k'a la an ka maa welelenw i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na karamɔgɔ Mamadu Bamba ni an b'a dɔn go karamɔgɔ la ɲininikɛla don an ka cɛkɔrɔba don ale biya kɛnɛ kan walasa ka se ka ɲɛfɔli caman ka an ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an yɛrɛ ka duwan ye an bɛ se ka fɔ kunnafonidila fɛnɛ don ORTM yɛrɛ la ka se ɲininikɛla fɛnɛ don an bɛ se ka fɔ sɛbɛnnikɛla fɛnɛ don ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Dawuda Tekete ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Modibo Keyita ka baara kologirinw na san 8 kɔnɔna na min ni a sera ka kɛ wa fanga yɛrɛ nana daraki cogo min na a ko nana kɛ cogo min na ni Ala sɔnna ma baro bɛna boli nin kan wa an yɛrɛ bɛ kuma minnu mɛn bɔlɔn fɛnɛ kɔnɔna na ka fɔ Modibo Keyita tun bɛ tan nin jogo ninnu tun b'a la nin sɔnjugu tun b'a la mankutu minnu tiɲɛ minnu dara Modibo Keyita kan kumaw bɛna boli ninnu bɛɛ lajɛlen kan yani an ka don kuma kɔnɔna na a ka d'an ye maa minnu bɛ an ka plateau sanfɛ u ka se ka foli kɛ ka ɲɛsin télé ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔkɛ Bamba salamu aleykum an bɛ foli kɛ télé ɲɛtaa filɛbaa bɛɛ ye mais n b'aw kɔri dɔɔnin a ye ɲɛtaa min sɛbɛn anw ka kan na kɔrɔ wɛrɛ bɛ aw ta sɛbɛn in na o ni ɲɛtaa tɛ kelen ye an b'a fɔ nin de ma ko fɔnɔgɔ fɔnɔgɔ kuma min fɔ ka nɔgɔn n'i ko taga i b'a fɔ taa n'i ko a kɛbaga i b'a fɔ kɛbaga yɔrɔnin min don ni maaw bɛ fɛn na a kɛra ɲɛtaa de ye o kɔrɔ ko ɲɛtaa peut-être kɔta bɛ yen ani ɲɛtaa tɛ kelen ye n bɛ kuma daminɛ ka foli k'aw ye baara in kɔni a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ ka bɛ kibaruya di kibaruya ye fɛnba ye kosɛbɛ adamaden n'i ma kunnafoni a k'a dɔn o ye gasi ye dɛ i bɛ kuma caman n'a bɛ fɔ Modibo ko ka caman ye kunnafonibaliya de bon tiɲɛ tiɲɛ na an ka jamana la lɔnnikɛlaw ma minnu ma taa u ka lɔnni sugu la olu kunnafoni u m'o kɛ sɛbɛ ye kosɛbɛ u b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ten o de kosɔn i bɛ mankan dɔ bɛ mɛn mɛ mɛ senna ka san yirika kɛ hali kɔsa in na Modibo ka kuma dɔw fɔra anw ɲɛna an nana o faamu ɲinan k'a sɔrɔ an m'o faamu fiyewu an ye kuma in mɛn ko a don mɛ an ma faamu an nana faamu fo san 2 yirika tɛmɛnen kɔfɛ yarɔ o ye farati ye dɛ e ɲɛmɔgɔ mana kuma min fɔ e t'o faamu fo san 2 yirika tɛmɛnen karamɔgɔ o ɲɛfɛtaa ko ye baara ye dɛ o ka gɛlɛn kosɛbɛ o kosɔn an k'an janto kanko la kan ninnu bɛɛ ye Ala ka kan de o de kosɔn n ko n ka dugawu la sisan n ko kan bɛɛ mɛnna ni bɛɛ kan mɛnna sugu bɛɛ lɔnna ni bɛɛ sugu dɔnna o de ye Ala ye Ala tɛ mɔgɔ si somɔgɔ ye ni Ala min kɛra i bolo k'o tɛ kan wɛrɛ mɛ ni kan kelen tɛ karamɔgɔ kana sɔn Ala ma o tɛ Ala ye i ma Ala ye fɔlɔ Ala de tɔgɔ ko bɛɛ kan mɛnna bon o kosɔn kan ko Ala y'a kɛ fɛn ye ka bɛɛ ta kan nɔgɔya i ma i bɛ lɔnni min sɔrɔ i yɛrɛ ka kan na an karamɔgɔ ko mɔgɔ bɛ lɔnni min sɔrɔ i yɛrɛ ka kan na san 1 k'i t'o sɔrɔ wali kan na fo san 15 i b'a dɔn o furancɛ ka jan dɛ o tuma an ka hakili t'o la tuma dɔw la n ye kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ na n ko lɔnnikɛlaw dangalen don lɔnnikɛbali fana dangalen lɔnnikɛlaw ta danga ye de ale hakili la ko fɛn o fɛn sɛbɛnnen tɛ k'o si tɛ tiɲɛ ye bon lɔnni dun bɛ bɔ kunkolo de la ka na papier kan ne kɔrɔ ko fɛn fɛn sɛbɛnnen tɛ k'o tɛ tiɲɛ ye a dun bɔra kunkolo de la ka na lɔnni kɛ karamɔgɔ i b'a dɔn fili belebeleba b'i kun dɛ an ka hakili to an ka jamana kɔnɔ kuma o kuma bɛ fɔ dɔ delili k'a fɔ n ye ko misiri dɔ yirala la yan ko a fɔra ko o bɔgɔ bɔra Maga ka na a ko k'o tɛ tiɲɛ ye ko i sabali sa kan sanni k'a fɔ tiɲɛ ye a ɲɛɲini fɔlɔ an ka fɛ yali i b'a dɔn an ka cɛkɔrɔbaw tun mana taa Maga u bɛ Maga dugukolo buguri dalajɛ ka kɛ misiri kɔnɔ ka na n'a ye ni misiri min bɛ jɔ u b'o bɔgɔ dɔɔnin kɛ o la k'a nɔɔni parce que olu fɛ misiri tɛ jɔ misiri bɛ ju ye Maga de ye n k'i bɛ mun fɔ o la sisan
ko ko tun bɛ ten nin ko a bɛ ten ko ale m'o faamu ni tun y'o faamu tun tɛ kuma mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma dɔw fɔ i b'a sɔrɔ e t'a faamu nka a kɔrɔ de b'a la ni hiji maka de tun ye misiri diinɛ nalen ka bɔ yen ka taa ma ni mɔgɔ yɔrɔ k'a fɔ ko ale ka misiri bɔgɔ bɔra maka a ɲɛɲini hakili la a kɔrɔ de ye nin a taara ye a ye min kɛ misiri la nana o dɔn k'a ka misiri la k'a tɔ mara a ɲɛ misiri wɛrɛ jɔli kama misiri wɛrɛ jɔli mana daminɛ a b'a dɔn o fana bɛ dɔɔnin k'a la o de kɔrɔ ye ko n ka misiri bɔgɔ k'a bɔra maka o kan ye fɛnba ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kan bɛ laada bɛ yen mɔgɔ fana n'a bɛ kuma i b'a sɔrɔ a bɛ kuma a ka kan in fana bɛ kuma ni sɛbɛnma don kanko ma o gɛlɛya bɛ ala don y'an kunna diya Afrique occidentale y'an kunna diya parce que n ko sɛbɛnni min bɔlen filɛ ni karamɔgɔ Sulemana fɛ n m'a fɔ karamɔgɔ Sulemana n m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ la nka ne kɔni m'a ɲɔgɔn ye fiyewu n'i ye ne ɲininka bi n b'a fɔ an ka kalankɛlaw bɛɛ k'i jija ka n ko de kalan fɔlɔ u ka sɔrɔ ka n m'a fɔ u bɛ kalan minnu kɛ u k'o sɛbɛkɔrɔ kɛ koyi mais k'u jija n'i ye hali diinɛ wajulaw ye bi u bɛ fɛn dɔw fɔ f'i sigilen kunkolo b'i dimi a kuma dɔw ye komi k'a fɔ ko ka sɔli kɛ kira kan bon an ka kan na kan o bɛ fɔ juguman de la n'i ye ko ɲuman kɛ o baraji b'i ye n'i ye juguman kɛ o kungo b'i kan n'a fɔra k'a b'i kan dɔrɔn e yɛrɛ hali ma kuma yɔrɔ wɛrɛ ma i b'a dɔn ko yɔrɔ in o ye juguman de ye o yɔrɔw ka ca an ka kumaw la fili b'an ka kuma caman bon an ka fili de bɔ yɔrɔ ɲini de fili man jugu koyi nka f'i ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ fɔlɔ n ko diinɛ karamɔgɔw fɔlɔ de kan ka n ko kala k'a dɔn u bɛ kuma kan min na ka se k'o faamu n'o tɛ gɛlɛya bɛ kanko la an fɛ yan kosɛbɛ a b'a la dɛ ni wajuli bɛ kɛ wajulaw bɛ kuma dɔw b'a f'i ye k'i kana fila fara ala kan i kana fila fara ala kan o kɔrɔ k'i bɛ se ka kelen fara a kan o tɛ bon o kuma sugu n'an ma n ko kalan an tɛna se k'olu faranfasi dɔn kuma bɛ na ni kuma ye an tɛmɛbagatɔ bɛ nin dɔw fɔ an sen fɛ ten k'an badenw ladi n'a ye an bɛ kuma min na nin ye an bɛ kumaba de kan nin karamɔgɔ kuma in bawo tuma min ni coup d'état kɛra a fɔra de ko san 10 ko mɔgɔ si kana politique kuma fɔ politique o fɔra dugumɔgɔ bɛ b'o kalama san 10 in na bon a bɛ sɔrɔsiw ɲɛna k'olu bɛ kuma minnu fɔ k'o tɛ politique kuma ye san 10 kɛra k'an tɔw k'an da de fo san 10 ko an kana politique kuma fɔ o bɛɛ kɛra olu ka fanga ka o kɔlɔsi an ka fanga yɛrɛ bɛ fɛn caman fɔ k'a ka fanga kɔlɔsi pourtant a dun man kan k'o fɔ fanga ye bɛɛ jɛ fɛn de fanga tun b'anw fɛ yan koyi an ka jamana fanga sugu dɔnnen don a sugu dɔnnen don kuma bɛ na ni kuma ye an fɛ n'i sera Sikaso jamana la u b'a f'i ye ko sudugutigi ko ani faama dugutigi mɔgɔ jumɛn b'o kɔrɔ n'anw tɛ sudugutigi kɔrɔ de i ɲɛmɔgɔ saya de y'o bɔ ye e bila a nɔrɔ fo ka taa e fana sa i tɛ bɔ a la o kɔrɔ ko kuntigi yɛlɛma tun tɛ anw fɛ o kosɔn n'anw ye politique mɔgɔw ye girin na ko a ka mandat dan ye san 2 mandat yɛrɛ kɔrɔ ye min anw yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ o t'anw ka fɛn ye quoi n'i ye baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ minɛ na n'i bira dingɛ kɔnɔ a la i y'o dabɔ a kama de bɛɛ ka minɛn de b'i bolo kuma bɛ na ni kuma ye nin tɛ Modibo ko kuma fɛn ye sa mais a ka surun a la ne kɔni bɛ jama fo k'aw ka télé ni radio n bɛ fo ɲɛtaa tɔgɔ la n bɛ foli k'aw ye ka waleɲuman bawo kibaruya tɛ manamanafɛn ye mɔgɔ n'i ma kibaruya an ka denmisɛnninw ye journal dɔ bɔ ko ni kibaruya ma di a dɔnkan na k'a bɛ kɛ kunnasiri ye ni kunnafoni ma di a dinkan na a bɛ kɛ kunnasiri ye o kuma ye tiɲɛ ye dɛ ne kɔni bɛ dan hakili la ni man dɔgɔ ala sɔnna ma ayiwa ka foli lase e yɛrɛ ma e yɛrɛ min sɔnna fɛnɛ ka an ka wele jaabi ka na an ka kɛnɛ kan karamɔgɔ Dawuda Tigete salamu aleykum ayiwa i n'a fɔ baro tako fɔlɔ la an b'a fɔ min ma ko première partie an t'u da donna kuma caman na ka ɲɛfɔli ko la nka an bɛna ɲɛfɔli min kɛ sisan tuma min na fanga nana kalifa Modibo Keyita la bari an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ maire tun don Bamakɔ yan a ye maire kɛ o de kɔfɛ a nana sigi jamana ɲɛmɔgɔya la n'o ye président ye baara fɔlɔ jumɛn kɛra Modibo Keyita fɛ fanga kalifalen la. Merci. Bon i y'a fɔ cogo min o baara ninnu a tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban komi i da gosira a ka maire la ka fɔ a tun kɛra maire ye effectivement a kɛra maire ye élection de senfɛ 1956 a kɛra Bamakɔ maire ye donc alors a kɛlen maire ye a ye waleya minnu sigi ne ye kumakanw dɔ sɔrɔ farajɛ minnu tun bɛ yan nɔ n'u b'a fɔ métropolitains français olu yɛrɛ y'a fɔ ka fɔ a ka maire kɔnɔ a ye waleyaw kɛ a ye miiriyaw jɛnsɛn min y'a kɛ bɛɛ dara la farajɛ fara farafin kan bɛɛ dara la a misali dɔ ye mun ye a kɛlen maire ye o y'a sɔrɔ yan'a ka kɛ maire ye 1947 c'est-à-dire san 1947 Fransi président n'a tun tɔgɔ Vincent Auriol o nana Bamako pont fɔlɔ ye n'u b'a fɔ ma pont des Martyrs ka n'o biriki fɔlɔ da
1947 a taara fo ka se 1958 ma a baara ma kɛ a baara ma daminɛ bon comme o y'a sɔrɔ 1958 Bamako Umaru Keita de tun ye Bamako maire ye en même temps a tun ye ministre fana ye France sous-secrétaire d'État à la France d'outre-mer a y'i to de la 58 san tan ni kelen biriki fɔlɔ dara o ma baara kɛ ale kelen maire ye 58 k'a to France a taara mission dɔ la comme ministre fana tun don français ministre dɔ de tun don a taara Allemagne ka taa wari ɲini ko a bɛna Bamako point dilan a ma dogo de a y'a fɔ clairement donc o donné France journaux minnu bɛ yen nɔ olu seginnen ka na France ka bɔ Allemagne ka na olu ye kuma sugu bɛɛ dɔ fɔ ma ko comment est-ce que France ministre dɔ bɛ se ka wuli ka taa Allemagne ka taa wari ɲini Allemagne fɛ ka na baara dɔ labɛn France dugukolo kan parce que olu waati la olu bolo Mali Sudan tun ye France dugukolo dɔ de ye y'a ye ko mais o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn oui a ma fosi fɔ mais o de kɛlen de a seginna ka na Bamako kalo kelen bɛna dafa dɔrɔn o nana point baara point dilan Fransikaw nana point dilan parce que ni Modibo tun ma wuli ka taa Allemagne u tun tɛna dilan a y'o kɛ voilà o bɛɛ bɛ mun yira k'a to Bamako maire la en même temps ministre français de tun don a taara wari ɲini Allemagne o de kosɔn san tan ni kelen tɛmɛnen kɔ français nana ka point dilan o bɛɛ bɛ mun yira a y'a yɛrɛ di jamana de ma a ka baara bɛɛ ɲɛsinna jamana ka ɲɛta de ma o baara in kɔnɔna la fana a y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛta a tɛ se ka taa ni jamanadenw yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛta b'u yɛrɛ de bolo ale ka laɲini bɛɛ kɛra de k'a fɔ an ka d'an yɛrɛ la an k'a dɔn se b'an ye ala ye se min d'an ma n'an y'an ban o la k'an bolo ɲɛsin kɛnɛma tuma bɛɛ a y'an sɔn diɲɛ bɛ wuli an bɛ min nɔfɛ a tɛ kɛ an ka ɲɛta tɛ sabati ale y'o de faamu a y'a faamu k'a fɔ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ n'i m'i sinsin mɔgɔ kan mais e y'a kɛ de wari de bɛ fɛnw bɛɛ dilan ka mɔgɔ kɛ komi n'a sɔrɔ wari de bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye tant k'i b'o sira kan diɲɛ bɛ wuli ka laɲini a tɛ sabati a y'o de dɔn o de y'a kɛ a ye ɲɛsin mun fɛn fɔlɔ ma baara fɔlɔ jumɛn ma ka mɔgɔw hakili yɛlɛma k'a da mun kan an ka d'an yɛrɛ la an ka dɔn k'a fɔ an danbe n'an ka hɔrɔnya n'an m'an sinsin o kan an mana sinsin fɛn fɛn kan o ye yɛrɛ nɛgɛn de karamɔgɔ y'a fɔ sisan nɔ a ma fɔ n'i bɛ fɛn fɛn na n'i m'i ka kan fɔ i m'i sinsin danbe kan i ka hɔrɔnya i danbe yirali sen fɔlɔ ye mun ye i ka kan o de y'a kɛ ale ye fɛn fɛn kɛ baara tun ka gɛlɛn wagati la a bolo a tun ma nɔgɔn mais a man ka kan to kɔfɛ mun b'o yira Modibo Keita a ye kalan min kɛ bɛɛ b'a dɔn Gorée a nalen o wagati la Gorée tun bɛ komi université a bɛ hali an ka sisan université ɲɛ parce que mɔgɔ minnu tun bɛ bɔ yen wagati la sisan u bɛ se ka yan université docteur bɛ minnu bɛ minnu u bɛ se k'u lakalan i y'a mɛn donc mais o si ma to ale ɲinɛ an yɛrɛ kɔ e m'a ye a ka fɛn fini donta fanba bɛɛ tun ye an ka farafin finiw de et puis hali nazara fini minnu tun b'a kan na a bɛɛ tun bɛ kala Mali de la yan or o y'a sɔrɔ Faransi kalalikɛlabaw n'u b'a fɔ ma couturier u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn turu samara nɔfɛ k'a fɔ a kana wulu k'a ka finiw kala mais a ma sɔn don kelen a ko n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an k'an wasa don an yɛrɛ ka ko la a ka taa yɔrɔ tun tɔgɔ Tata Bagayogo Dar es Salaam Tata Bagayogo o ye min fɔ a ma o bɛ n ka livre kɔnɔ n ye livre min sɛbɛn kan o ko kabini ale n'a ye ɲɔgɔn dɔn kabini a bɛ école karamɔgɔya la fo ka na kɛ coup d'état kɛra la fini fɛn fɛn n'a y'a dɔn ale de y'a kalan a ma sɔn don kelen a ka fini ka taa kala kɔfɛ o ye mun ye yɛrɛ dɔn donc a y'a ye k'a fɔ yɛrɛ dɔn fana tɛ sabati n'an ma segin an yɛrɛ ka kokɔrɔ dɔ ma a seginni kokɔrɔ ma o ye mun ye an ka fɛn fɛn bɛ yen n'an ka mɔgɔkɔrɔw y'a labɛn u m'a labɛn gansan dɛ u m'a labɛn u kunfɛ dɛ minnu bɛ yen ni nazaraw ka nana u n'u ka dɔnniya sugu ye a n'u ka ekɔlisow ka hakiliw yɛlɛma k'a bɛɛ tiɲɛ a ko fo de kɔnɔna ka yɛlɛma pewu k'a ɲɛsin an yɛrɛ ka hɔrɔnya n'an ka danbe ma o de hukumu kɔnɔ olu tun bɛ baara bɛɛ kɛ ni hakili de ye et puis n'u b'a kɛ ni hakili ye u b'a boloda wagati de kɔnɔ u b'a fɔ nin san hakɛ an b'o ta an bɛ nin baara in kɛ ni o san dafara an b'a ye mun na baara nin an tun b'a fɛ ka min kɛ nin sira in fɛ o ma ɲa an ka miiri o la pour que an ka ma fila an bɛ se k'a latilen cogo min o wagati fɔlɔ n'u y'o boloda o tun ye de plan quinquennal c'est à dire san 5 baara o san 5 baara kɔnɔna de la a ye i tɛ jamana nafasɔrɔ sira fan si ye n'u u ma baara k'o la ka bayɛlɛmani kɛ i y'a fɔ cogo min a ko bayɛlɛmani tɛ se ka sabati jamanadenw bolo n'u hakili cogo ma yɛlɛma n'u m'u miiri cogo yɛlɛma n'u ma da u yɛrɛ la n'u ma segin u danbe n'u ka hɔrɔnya ma o de kɔnɔna la u ye fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka kalan cogo bɛɛ yɛlɛma n'u b'a fɔ o ma ko réforme de l'enseignement a y'o kɛ u y'o kɛ san 1962 nka bi o bɛ kɛ wagatinin min kama
Modibo Keita ka ministre tun bɛ taa maa jeli bɔɲɔgɔnko la a n'anw ka bita u hakɛ ye kelen wa bita a ma se ne ka kumaw kan bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogo min mais Modibo ka gouvernement minnu sigira ka taa 1960 ka na bila fo coup d'état donna 1968 a ma tɛmɛ mɔgɔ 15 kan ministre mun bɛ bɛn do waati yɛrɛ dɔ la a kɛra mɔgɔ 12 de a ka gouvernement min cayara yɛrɛ kosɛbɛ o ye mɔgɔ 15 ministre 15 ministre 15 ministre 15 o de ye nin baara nin bɛɛ kɛ Modibo n'a ka mɔgɔw ye baara min kɛ ministre 15 de tun b'a ɲɛmɔgɔya la o fana o ye de min cayara de n'o tɛ waati dɔ la 12 waati dɔ la 13 mais a cayalenba a kɛra 15 de a ma tɛmɛ o kan bon donc o bɛ mun yira k'a fɔ an kan ka ko bɛɛ an ka sɔrɔ ma an kana ko kɛ min b'a to an bɛ taa an bolo jan tuma bɛ kɛnɛma k'a fɔ anw ye nin kɛ k'a fɔ an bɛ na nin kɛ a wari t'an bolo a y'an sɔn o fana a ye nin fɛn bɛɛ fɛn kɛ dɛ a y'a bɛɛ kɛ ni fana maliyɛn de n bɛna n da don o la n'i ka yamaruya ye nka yanni an ka se yɔrɔ ma i ye réforme 1962 min fɔ a tun dabɔkun ye mun ye kalan bɛ se ka don ba la kalan bɛ se ka kɛ cogo di o bɛɛ lajɛlen kuma fɔra o gafe kɔnɔ wa kalan n'i ye diɲɛ jamana fɛn fɛn ta kalan a nafa bɛ dɔn ni yɔrɔ 3 de ye fɔlɔ a bɛ fɔ ma accès c'est à dire ka kalan dayɛlɛ jamanadenw bɛɛ ye o ye accès ye filanan o ye qualité o ye de i bɛ kalan min kɛ a bɛ se k'i nafa cogo min a bɛ se k'i ka kabila nafa cogo min a bɛ se k'i ka jamana nafa cogo min a bɛ se ka mɔgɔya yɛrɛ nafa cogo min a bɛ fɔ o de ma qualité k'a ta togodaw la ale ma ɲɛ togodaw kan dɛ k'a ta togodaw la fo ka na bila jamana faaba kɔnɔ kalan jumɛn kan ka kɛ ni mɔgɔ minnu sigilen bɛ olu sigidaw la a bɛ se k'u nafa cogo min ani n'u bɛ wasa n'a kalan ɲɛ cogo min o ye qualité ye ani gestion o ye kalan kan ka labɛn cogo jumɛn wasa a ka warakata k'a dayɛlɛ jamanadenw bɛɛ ye ani a ka se ka jamanadenw bɛɛ nafa k'u wasa a ka kɛ kɛcogo ɲuman na a bɛ fɔ o de ma gestion donc nin yɔrɔ 3 de la kalan i bɛ se ka kalan mafilɛ n'a sɔrɔ a ka ɲi ou bien a man ɲi o de kɔnɔna la a ka réforme u taara o de kan donc réforme ye mun yira a fɔlɔ n y'a fɔ ko ka kalan dayɛlɛ k'a warakata jamanadenw bɛɛ ka se ka kalan kɛ Mali tun b'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta waati min ni tun ye denmisɛnnin minnu si sera école ma ni tun y'u kuru sigi 100 7 dɔrɔn de tun bɛ taa école la 7 mais olu ye baara bolo da cogo min k'a fɔ san 5 kɔnɔ an b'a essayer ka nin baara ninnu kɛ nin plan in na n'u ka mafilɛ a bɛna kɛ cogo min donc o san 5 kɔnɔna la a daminɛna octobre kalo tile 18 ka taa bila octobre kalo tile 18 san 1961 ka taa bila san 1966 o tɛ san 5 ye wa o san 5 kɔnɔ u sera ka min kɛ kalan dayɛlɛli la jamanadenw bɛɛ ye o san 5 kɔnɔ u sera ka mun kɛ ni tun ye jamanadenw ta minnu si sera kalandenw ma école ta ma kuru 100 23 o tun bɛ taa école la k'a sɔrɔ an tun b'a daminɛ tuma min an tun bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ta 7 dɔrɔn de tun bɛ taa san 5 kɔnɔ u y'a labɔ 7 la ka taa 23 la o ye kelen ye filanan n y'a fɔ n ko kalan bɛ se ka segi danbe ma cogo min i n'i ka hɔrɔnya ani i bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min n'a bɛ fɔ ma qualité o ye mun ko fana la ale tile de la ni ɲɛ bɛ école-soba fɛn fɛn na ni mɔgɔw bɛ kalan kɔnɔ d'abord ka taa école fondamentale la ale y'a ba yɛlɛma tubabu tile la i tun bɛ san 10 de kɛ yanni ka DEF sɔrɔ mais ale nana k'a ba yɛlɛma ka kɛ san 9 o de kɛ san a ye kelen b'a la mais min y'a yira k'a fɔ o yɛrɛ nana UNESCO n'o ye ɲɛsilikɛ naani tɔnba ye tɔnba min ɲɛsilen bɛ kalan ni danbe ni kanw yiriwali ma olu nana san 2 dɔrɔn baara in daminɛnen kɔ u nana u y'a ye ko k'olu b'a ɲini farafinna jamanaw bɛɛ ka misali ta Mali kalan cogo ta misaliya min ni Modibo n'a ka jɛkulu ye o sigi san 2 baara kɔnɔ o baara in sigilen san 2 tɛmɛnen dɔrɔn 1964 UNESCO nana k'a fɔ ko bon olu ɲɛ bɛ ko in na a bɛ taa cogo min déjà u ye nafa min sɔrɔ la olu b'a ɲini farafinna bɛɛ ka misali ta Mali ka kalan kɛcogo in kan o kɛra Modibo tile la o ye jukɔrɔ kalan ye n'i bɔra i bɛna camancɛ kalan na i ɲɛ bɛ camancɛ kalan ba fɛn fɛn na Bamako yan nɔ ani an ka duguba ninnu caman na ale fanba bɛ da yɛlɛla Modibo tile la n bɛ se ka dɔw f'i ye misaliya la lycée Askia a sow tun bɛ yen dɛ mais lycée tun tɛ ale de y'a yɛlɛma ka kɛ lycée ale de lycée Askia dayɛlɛ o de tun tɛ Terrasson de Fougères exactement a kɛra Terrasson de Fougères en 1931 donc Modibo nalen indépendance la a y'a yɛlɛma ka kɛ lycée donc o ye lycée Askia ye ale de y'o dayɛlɛ ale de lycée de jeune fille dayɛlɛ ale de lycée technique dayɛlɛ ani Abarikɛ ɲɔgɔn ale Buyagi Fadiga
a dayi na olu tile la Prosper Camara o dayi na olu tile la Marikala lycée a dayi na olu tile la Sévaré lycée a dayi na olu tile la Badalabugu lycée olu de y'a so jɔ ka tila k'a dayɛlɛ ka kɛ lycée ani école normale secondaire Badalabugu olu de y'o kɛ i y'a mɛn ani Banankoro lycée Segu Mafan u ba ye dayi n'ale tile la ka tila waati la an tun bɛ indépendance yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min sage-femme tun tɛ formé Mali la an ka sage-femme bɛɛ tun bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ de ka na ale ko an ka fu sɔrɔ la an yɛrɛ bɛ se ka kɛ o de la en 1962 san 1962 a ye école secondaire de la santé dayɛlɛ sage-femme ka commencé ka former minnu bɛ taa muso tigɛ ESICA ne a bɛ fɔ ma école centrale d'industrie de commerce et d'administration ale n'a jɛɲɔgɔn olu de y'a projet kɛ 1967 u tun bɛna dayɛlɛ mais coup d'état y'a bali et 69 de la sɔrɔdasiw da minnu ye fanga parti u y'a dayɛlɛ n'o tɛ ale de ka projet dilannen tun don o kɛra Modibo tile de la donc an tun bɛ indépendance fana ta kalanko sira t'an fɛ tuma bɛɛ toujours ɲɛfɛ sanfɛ kalan n'u b'a fɔ ma école supérieure a den kelen tun tɛ Mali la kelen tun tɛ Mali la hali kelen enseignement institution d'enseignement supérieur hali kelen tun tɛ Mali la an tun bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ta école normale supérieure a dayɛlɛ n'ale tile de la école nationale d'administration n'u b'a fɔ ma ENA a dayɛlɛ n'ale tile de la école nationale des ingénieurs ENI a dayɛlɛ n'ale tile de la école de médecine a dayɛlɛ n'ale tile de la ale u y'a biriki fɔlɔ da mars 68 mais coup d'état nana kɛ a ma baw ɲɛna i y'a mɛn IPR de Katibugu a dayɛlɛ n'a olu tile de la nin bɛɛ y'a olu ale ka tile baara dilannen de ye mɔgɔ joli b'o dɔn Mali la bi u bɛɛ t'a miiri k'a fɔ ninnu dayɛlɛ na ale kɔfɛ de tiɲɛ tɛ a bɛɛ dayɛlɛ na ale tile de la i y'a ye ninnu bɛɛ ka tila a ko kan n'i b'a fɛ ka wasa don i ka dɔnniya la ka wasa i ka dɔnniya la n'a b'i nafa i bɛ se ka taa ɲɛ f'i k'i ka kanw don ba la rencontre ba dɔ kɛra Téhéran Iran jamana la 1965 UNESCO kelen in fɛ kanw yiriwali la diɲɛ kɔnɔ o rencontre nin kɛra en 1965 u y'a ye Mali ye sɛbɛn minnu labɛn ka taa o rencontre in na Téhéran rencontre la 1965 u ko u bɛna ka na Mali ka expérience mafilɛ n'u bɛ se ka jɛnsɛn cogo min o de la u nana UNESCO nana ka rencontre dɔ kɛ en 1966 o sen de fɛ u ye centre national d'alphabétisation dayɛlɛ c'est-à-dire an ka kanw bɛ yiriwa ladɔn cogo min o sen de fɛ u ye u b'a fɔ ma alphabet kanw na alphabet dilanni ma daminɛ waati wɛrɛ la dɛ a daminɛna Musa tile de la n ka fɔ yakitɔ Modibo tile de la u ye kan jumɛn alphabet dilan bamanankan fulfulde sonray tamashek ani soninke u y'u alphabet dilan Modibo tile la walasa an ka kanw ka se ka yiriwa a y'o kɛ mun na parce que a y'a ye k'a fɔ an ka togodaw la denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ u si tɛmɛna école donni kan u fana dun ye jamanadenw de ye u ni fɛn ka kan komi minnu bɛ togodaw la n'u bɛ don école la u n'olu bɛɛ ka kan donc o de la a ye kalanso dɔ dayɛlɛ togoda ninnu na n'u b'a fɔ ma ko centre d'animation rurale service civique a y'o dayɛlɛ région 6 ni ale de u sigira ale tile la décentralisation na olu de fɔlɔ ye décentralisation kɛ dɛ région 6 ninnu kɔnɔ région kelen o kelen kɔnɔ u ye centre d'animation rurale 5 sigi région kelen o kelen kɔnɔ 5 donc n'i ye 5 kɛ siɲɛ 6 o bɛ kɛ 30 ye bon a centre d'animation kelen o kelen kɔnɔ denmisɛnnin 50 de tun bɛ taa u b'u la kalan u bɛ se ka baara min kɛ u ka togodaw la yen nɔ u b'u la kalan o la maçonniya menuisier jardinage sɛnɛ bagan mara sɛ mara kɔnɔmara nin bɛɛ u tun b'u dege nin bɛɛ la an ka kanw na ka tila k'u dege marafa kɛlɛkɛcogo la parce que a wagati la jugu tun ka ca na hali n'u m'a fɔ alors indépendance tun bɛ ta tuma min kɛra bɛɛ y'a ye o u y'a essayer ka na bin an kan k'an ka fɛn kɛ fédération cilen n tɛ don o détail bɛɛ la donc pour que an kana se tuma bɛɛ k'a fɔ ni gɛlɛya nana kan mɔgɔw nana bin an kan an k'a fɔ an bɛ mɔgɔw wele kɔfɛ u kana dɛmɛ a tun bɛ bɛɛ dege kɛlɛ la cɛ fara muso kan bɛɛ tun b'a dege marifa ci cogo y'a mɛn donc en même temps mɔgɔw tun bɛ kalan de la o i tun bɛ kalan nin bɛɛ la pour que i ka se k'i ka jamana i ka dugu i ka se ka a kɔlɔsi yanni armée ka se ka na dɛmɛ don i la y'a ye nin bɛɛ tun bɛ dege o centre d'animation na Modibo tile la y'a ye an ka kanw na ni a ye mun wɛrɛ kɛ pour que o centre d'animation rural ninnu u ka se k'u yɛrɛ ta u ye forobaforo dilan centre d'animation ninnu bɛɛ la o forobaforo ninnu cikɛ min tun bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la u tun b'o baara de kɛ malo n b'a fɔ ka blé sɛnɛli dɔn Tɔnbukutu ni Kida Dire alikama a kɛra Modibo tile de la daminɛna Modibo tile de la daminɛna ka te kɛ teforo dilan bara Sikaso Modibo tile de la daminɛna an b'a fɔ ma sɔmɔ Modibo tile de la sɔmɔ donna Mali la Modibo de ye sɔmɔ la dɔn
woro somo thé alkama nin bɛɛ donna Mali la Modibo ka baara de nin bɛ kɛ ka forage kɛ dugu ninnu bɛɛ la walasa ji ka se ka warakata mɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ n'a ye ani fɛnw kɛ n'a ye donc o foroba foro ninnu na centre d'animation ninnu na n'u ye min sɛnɛ o tun bɛ feere gouvernement de ma ko commercialisation la u bɛ wari min sɔrɔ o la ni denmisɛn ninnu tilala kalan na u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye o bɛ san k'a d'u ma n'o wari de pour que u ka to u ka duguda la ka baara kɛ yen o de k'u ka wuli ka na kɛ banjanbila ye dugubaw la ka kɛ fɛn ye minnu ni min tɛ n'u ka duguda nafa komi an ɲɛ b'a caman na bi an ka nin wagati in na donc nin bɛɛ tun ye ko labɛnnen de ye en même temps pour que an ka se an yɛrɛ kɔrɔ an ka hɔrɔnya kɔnɔ mun wɛrɛ tun kɛra ale ka fanga bɛɛ sinsin baaraba tun ye denmisɛnw musow ani mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tuma dɔw la bon a ye mun k'o la a tun ye baaraw dɔ la sigi u b'a fɔ ma ko brigade de vigilance brigade de vigilance o tun ka baara ye mun ye u tun bɛ yaala de ka yɔrɔw kɔlɔsi tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen nɔ ka kuma u fɛ u k'a dabila n'u m'a dabila bon fanga sariya ye min f'u ye u bɛ tɛmɛ n'o sira ye brigade de vigilance bɔlen kɔni milisi fana dilanna mɔgɔw b'a fɔ ko Modibo tilela n'u ye don fɔla Modibo milisiyɛnw de y'an sɛgɛn mais milisi ye baara min fana kɛ mɔgɔw t'o fɔ la o tiɲɛ don a baara tiɲɛna et puis milisi ma daminɛ Modibo tile dɔrɔn tɛ ka fɔ indépendance de la dilanna milisi texte adoptera 1959 Union soudanaise RDA ka jeunesse congrès au des milices populaires brigade de vigilance au texte nous adoptera au là naturellement après parti il y a texte entériné à passer à l'assemblée la kake saria il y a même ou texte en 59 Union soudanaise RDA ka jeunesse congrès là donc au bena milice ka barak ni mouye milice qui est siro fladé milice secrète ani milice populaire ni ya texte taka mafle mimba kono silamɛ de ye n bɛ n bolo la kuranɛ kan ka texte sɔrɔ min bɛ fɛn kɛ ka ɲa ka denmisɛnninw bila hakili ɲuman ni siran kan tilennenya sira kan ma da la n'a texte ɲɔgɔn bɛ se ka dilan ka tɛmɛ o kan mais mɔgɔ minnu nana baara la olu tun ma faamuyali kɛ bon an y'a ye yɛrɛ bon n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais minnu tun bɛ milice ɲɛmɔgɔya la n ko coup d'état la an y'a ye olu de fanga ta n'olu tun b'a fɛ a ka ɲa est ce que u tun bɛ a to a ka tiɲɛ tan ninnu o ye kelen ye donc milice populaire tɛ min fana fɔ plan quinquennal la comme n y'a fɔ cogo min u ka baara tun bɛ kɛ wagati de kɔnɔ plan quinquennal san 5 fɔlɔ la milice populaire ye min kɛ mɔgɔw t'o fɔ service de recouvrement minnu bɛ baara kɛ impôt ni douane ni fɛnw ka wari ladon faso ka jiginɛ kɔnɔ plan quinquennal bannen u ye évaluation kɛ u y'a ye k'a fɔ l'impôt min sera ka don jamana ka kɛsi kɔnɔ o san 5 kɔnɔ n'i y'a sigi dɔrɔmɛ 20 milice de kɛra sababu ye ka 17 ladon alors est-ce que mɔgɔw b'o fɔ ko milice ye kojugu u ye tili kɛ u ye fagali kɛ u ye nin kɛ mais milice tile la i b'i hakɛ to dɛ i tun tɛ sunguruba sɔrɔ i Bamakɔ Mali fansi o ye kelen ye ani abattoir clandestin mɔgɔ minnu bɛ taa dɔw b'u dogo bi ka taa fali su ni fɛnw ta k'a kɛ disi ye ka feere mɔgɔ ma i tun t'o ye abattoirs baganw bɛ faga yɔrɔ min o tun donnen don don o don sɔgɔma miliciw bɛ taa yen u bɛ yaala ni a ma faga ye u bɛ yaala kɛ n'u y'a ye mɔgɔ min faga u b'i ka sogo minɛ i la parce que a man kan ka kɛ yen o bɛɛ tun b'a to n'i bɛ dumuni min kɛ a sanuyalen don a tɛ bana si ma mais bi a bɛ cogo di donc nin bɛɛ ye dɔ ye peut-être que ni b'a fɛ n bɛ se ka kuma tɔ kan dɔɔni ou bien ni ala sɔnna ma voilà karamɔgɔ Dawuda Tigete a ye caman fɔ walasa faamuyali bɛ se ka di anw denmisɛnw ma anw minnu tile ma bɛn ni Modibo tile karamɔgɔ Banba Dawuda Tigete bɔra sisan ka walawalaliw kɛ kuma caman na kosɛbɛ e bɛ se ka dakuruɲɛ 2 jumɛn fɔ ka fara o kan bon n bɛ min fara kan o ye Modibo ka jamanaden ladiya ɲɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye anw ka du kɔnɔ an bɛ morikalan de kɛ k'a ta ne kɔrɔw la ka n'a bila an yɛrɛ la mɔgɔ si tɛ yen min ye sɛbɛnni wɛrɛ kɛ ni morikalan in tɛ n fana tun donna o kalan de la n nana Bamakɔ yan tuma min n nana ye mɔgɔ t'i sigi sɛbɛnni kɛrɛfɛ ten quoi n taara ekɔliso la Bagadaji ka taa directeur sɔrɔ n ko ne b'a fɛ ka dɔ dɔn tubabukan na directeur yɛrɛ yɛlɛla ne ma de k'i b'a fɛ ka dɔ dɔn tubabukan na ko e ye mun kalan n ko ne ye morikalan de kɛ a ko i bɛ taa i bɛ mɔgɔ 30 fara ɲɔgɔn kan n'i ye mɔgɔ 30 sɔrɔ n bɛ karamɔgɔ d'i ma o don ye n kɔ don olu lajɛ n nana n ko aya n ko ne kɔni bɛ mɔgɔ min sɔrɔ n ko a tɛ tɛmɛ 13 14 kan a ko o si tɛ problème ye Banbake an b'a daminɛ nka i bɛna n'i ka carte d'identité ye an b'i ka infiliation ta n'a mɔgɔ 30 ma dafa e de b'a sara dɛ i sɔnn'o ma n ko n sɔnn'o ma ne nana n ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔ 20 ni dɔɔnin an ye kalan daminɛ mɔgɔw nana ja kalan de bɛ ja kalan a bɛ se tile dama tuma min na mɔgɔ taara fɔ mɔgɔ 40 ni kɔ la
directeur nana kana a ko bamake k'i ka ko ɲana dɛ ko i sɛbɛ tun don dɛ n ko n sɛbɛ tun don an y'o de kalan daminɛ ka kalan kɛ fo an ye min dɔn an y'o dɔn o de taara fɔ président Modibo ye ko dɔw bɛ Bagadaji yan k'u bɛ kalan kɛ ça fait a mɔgɔ 30 nin bɛɛ kan ka dɔrɔmɛ 20 de sara o de kosɔn directeur ko n ka n jija ko n ka mɔgɔ 30 sɔrɔ a ko aw bɛna 100 francs de sara par mois dɔrɔmɛ 20 an ye kalo damadɔ kɛ an b'a kalan k'a sara an nana tuma min komi ne de kɛra responsable ne k'u ma ko an k'a sara avance la quoi bon n tɛ ko cogo dɔn bɛɛ bɛ ka dɔrɔmɛ 20 ma ne b'a lamɛn kalo bɛ sa tuma min na n bɛ taa di directeur ma a b'a di an karamɔgɔ ma a sara fɔ Modibo ko dɔw bɛ kalan na Bagadaji ko nka k'u b'a sara de min nana ci fɔ an ye ko ko sera président ka dɛ k'a ye si ko ko ja kalan ka di mɔgɔw ye donc ja défaut bɛ anw de la o tuma na a ye karamɔgɔ 2 di an ma ko an kana a sara an kana wari bɔ bilen wari bɔ ka dabila an y'a dɔn o don anw dama bɛ ɲɔgɔn kan n ko ja an ka président in a bɛ jamana fɛ n'o tɛ a ka ko tɛ anw ka kalanko ye an ka kalanko ye an yɛrɛ ka ko la mais ale y'a ye k'ale ka ko don sabu ni mɔgɔ ko k'a bɛ ko ɲuman kɛ e min bɛ ɲɛfɛ i kan k'a dɛmɛ de jamana ɲɛmɔgɔ kibaruya sera a ma min kɛ a kan ka min kɛ a y'o kɛ ka karamɔgɔ 2 d'an ma min nana ci fɔ an ye ko ten ko k'aw ka kuma in fɔra a ye don min na ko a sigira ka suma ten ko f'a hinɛ donna anw na ko de kosɔn ko ja mɔgɔw b'a fɛ ka kalan de kɛ a ye karamɔgɔ 2 di ko ka na d'an ma a y'o karamɔgɔ 2 yɛrɛ na k'olu k'an kalan ko a tun bɛ wari min sara k'a ka n'o sara bilen an y'o dabila y'a dɔn anw fana an kɛra l'école misigi ye sa dɛ an y'o kalan kɛ an bɛ min dɔn fo an y'o dɔn a la ka taa se ɲɛfɛ tuma ne nalen don ka bɔ Morikalan yɔrɔ n tun bɛ Franck Warabu la o y'a sɔrɔ Franck Warabu fana bɛ kalan kɛ n tun bɛ sufɛ kalan kɛ ka sufɛ kalan kɛ école in na mais o waatiw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ o tuma o kɔfɛ n ko kalan fana nana fara a kan ne tun bɛ kalan 3 de kɛ a waati la alhamdulilayi bon n'i b'a fɛ ka jamana taa ɲɛfɛ bon adamaden n'a tɛ fɛn min dɔn o ɲɛli a bolo o ka gɛlɛn dɛ n'i b'a fɛ ka fɛn min ɲɛ i b'o kalan k'o dɔn de n'i y'o kalan k'o dɔn o tuma i bɛ se ka taga o waati de ye ne ka n ko kalan yɛrɛ daminɛ suma de ye ne ye n ko sɛbɛnni ye n karamɔgɔ min bɛ arabu kan o de ye n ko sɛbɛnni jira ne la bon n y'o kalan daminɛ suma n tun bɛ sɛgɛn mais a tun ka di n ye quoi bon n'a fɔra ko sufɛ kalan na i bɛ kalan 3 la i b'a dɔn o ka gɛlɛn an bɛ taa Bagadaji école la n'an nana an bɛ taa madrasa la Franck Warabu la n'an bɔra n bɛ n ko kalan fana kɛ n tun b'o kalan 3 kɛ tellement n jijara cogo min na ayiwa o kɛra Modibo tile mɔgɔ jijalenw tun ka di ale ye mɔgɔ jijalenw tun ka d'a ye ne m'a f'i ye k'an tun bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen wa awɔ a tun bɛ na sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ n'a fa fo an yɛrɛ bɛ taa sɔgɔma ka taa an bɛ foli dɔw bila ɲɔgɔn na a t'an yelen dɔn dɛ mais an kɔni b'ale dɔn i y'a ye sa wa sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ n'a fa fo san'a ka taa baarakɛyɔrɔ la bon ne tun bɛ Wɔlɔfɔbugu yadɔ o fana ka du bɛ yen ne karamɔgɔ fɔlɔ ye Sɛk Umaru Ɲagate o fa tɔgɔ de ko Bubu Ɲagate ni Modibo Keyita o fa ninnu bɛɛ baro kɛ ɲɔgɔn de ko kɛ ɲɔgɔn de voilà alhamdulilayi ayiwa karamɔgɔ Dawuda Tigete an ye an da don sisan kalanko la cɛsiri min kɛra a fɛ ka ɲɛsin kalan ma nka n'i ye jamana ta k'a lajɛ lakana bonda kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabagaw n'o ye finitigilakaw ye Modibo a ye waleya dɔ kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma wa ka taa se n'i ye jamana yɛrɛ fana ta k'a lajɛ hali a tɛ wagati bɔ sisan don sigira farafinna ka ɲɛsin yiriwali bɛ se ka sabati cogo min na n'o ye industrialisation ye o tɛmɛna anw yɛrɛ fɛ farafinna yan Modibo a ye cɛsiri kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔw ma wa n y'o de f'i ye n ko jamana yiriwali a n'a ka nafasɔrɔ siraw yiriwali yɔrɔ tɛ yen Modibo ma a n'a jɛɲɔgɔnw ma baara kɛ yɔrɔ min k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an yɛrɛ ma ne y'a faamuya u b'a fɔ min ma ko secteur fan bɛɛ ka maga yɔrɔ bɛɛ la a bɛɛ mais yanni n da ka se o ma n bɛ fitinin f'i ye parce que a y'a ye k'a dɔn fana k'a fɔ ko mɔgɔ i tɛ se ka ɲa i yɛrɛ ma n'i m'i yɛrɛ dɔn n'i filila i yɛrɛ ma dɔrɔn i bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn i k'a sɔrɔ dɛ olu ye de dɔn o de y'a kɛ u ye kow lasigi walasa an ka segin an yɛrɛ ma an k'an yɛrɛ dɔn k'a daminɛ denmisɛnninw na o de kɔnɔna la u ye fɛnw dɔw sigi fɔlɔ denmisɛnnin kunda n'u b'a fɔ ma mouvement pionnier o fana sigira o fana tun bɛ yan o tun bɛ denmisɛnninw ladamuni de ɲɛsin ka denmisɛnninw ka ladamuni pionnier k'a daminɛ i ka so kɔnɔna la ka taa bila école la ka taa bila bolondaw la ka taa bila i ka sigida bɛɛ la i ka kan ka min kɛ n'i ye pionnier ɲuman ye olu tun y'o bɛɛ labɛn a wagati la i tun tɛ pionnier ye komi n b'a fɔ i b'i hakɛ to dɛ n'i bɔra Bamakɔ bolonda la tuma dɔ f'i bɛ kilo min na nɛnijugu bolo kurusi ka yoro i tun t'o si ye i tun t'o si ye ka da fɛn minnu tun sira minɛn minnu tun labɛnna walasa ka mɔgɔw bila yɛrɛ dɔn sira kan
Donc au de konna la est-ce que misali do tima mais pionnier mouvement pionnier konna la ou tumbe farikolo nyana je do ben demisenu ben ɲɔgɔn cɛ ani théâtre bo mse ka fi o waati yɛrɛ la an ka balontana ba do be ni diɲɛ bɛɛ y'a tɔgɔ fɔ maa dɔ n'a sɔrɔ ani sisan cɛ an y'a ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ bon peut-être mais ne t'o dɔn n'o ye Salif Keita Domingo ye mouvement pionnier ballontan de la donna an m'a ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ quoi bon ne kɔni tɛ se ko ne t'o dɔn mais mouvement pionnier de la Ali Farka Touré dɔnkilida la pionnier de y'a to a sera kana semaine de la jeunesse la kana fo kana kɛ a kɛ dɔnkilida min kɛ Boubacar Traoré n'u b'a fɔ Karkar na Hawa Doumbia olu bɛɛ semaine de la jeunesse la bɛnnen denmisɛnninw ka yɛrɛdɔn ni sabali kɔnɔna la olu bɛɛ yɛlɛnna ten de u ka domaine la y'a mɛn donc nin bɛɛ tun ye ko labɛnnen ye i ɲɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ région si tun tɛ yen n'u ma stade ba dɔ dayɛlɛ yen stade de sport hali cercle fana la stade tun dayɛlɛ yen fédération de sport fɛn fɛn ɲɛ b'a la football volleyball basket natation cyclisme athlétisme nin bɛɛ dilanna Modibo Tile de la Mali kɔnɔ yan ka tila k'u affilier n'u ka équivalent ye sur le plan international Modibo Tile de la nin bɛɛ kɛra stade de sport o yɛlɛnna 1967 a jɔra avec 2 milliards un peu plus de 2 milliards de francs maliens a jɔra stade de sport parce que deuxième Jeux africains tun kan ka kɛ en 69 y'a mɛn donc nin bɛɛ tun ye labɛn de ye pour que denmisɛnninw k'u yɛrɛ dɔn farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ jamana kanu sira fɛ nin bɛɛ tun labɛnnen b'o de kama labɛnni fana kɛra pour que ka hakili yɛlɛma mɔgɔw k'u yɛrɛ dɔn u ka da u yɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛta a tɛ se ka sabati n'u m'u sinsin u yɛrɛ kan fɛn caman tun labɛnna sinama Modibo Tile la 100 film o de dilanna o sinama fɛ film 100 Mali yɛrɛ sera ka min dilan film 100 Modibo Tile la min film min ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye ko Dɛmɛ a Nangila olu bɛɛ kɛra Modibo Tile la ensemble instrumental national o dilanna Modibo Tile la orchestre national o dilanna Tile la troupe nationale en 1964 concours ba dɔ taara kɛ Paris UNESCO fɛ ko jamanaw bɛɛ kana k'u ka folklore yan Mali troupe nationale de ye premier prix ta premier prix de l'UNESCO en 1964 Mali de y'o ta à Paris nin bɛɛ kɛra Modibo Tile la librairie populaire manamana livre tun tɛ don yan dɛ ou bien ka manamana livre feere yan o tun tɛ kɛ dɛ livre minnu bɛ mɔgɔw da u yɛrɛ la ka hɔrɔnya ni danbe sabati ani ɲɛta parce que kanu don mɔgɔ la olu de tun bɛ feere librairie populaire tun yɛlɛnna o de kama donc nin bɛɛ tun y'a u ka fɛn labɛnnen de ye min bɛ jamanadenw hakili yɛlɛ k'u da u yɛrɛ la mais a y'a ye k'a fɔ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ fana walasa jamanadenw ka se k'u tin ka don ɲɔgɔn na fo u ka se ka voyager facilement ka taa yɔrɔ la ɲɔgɔn cɛ normalement o de kɔnɔna la a bɛ f'o ma infrastructure de transport u y'o sema ko o yɔrɔ fana la Mali tun bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min goudron dalen sira kan Mali bɛɛ kɔnɔ kilomètre 370 goudron tun b'o de kan Mali bɛɛ kɔnɔ mais plan quinquennal nin y'a f'i ye tuma min san 5 baara labɛnnen o tun bɛna ban tuma min san 1966 sira goudron dara sira min kan olu ka tile la kilomètre 1600 alors quand tu me répondais ça kilomètre 370 la dɔrɔn de tun don an nana 1600 goudron min bɛ bɔ Bamako yan nɔ ka taa fo Mali frontière la ani Côte d'Ivoire frontière la a dilanna Modibo Tile de la wasa parce que o y'a sɔrɔ ani Sénégal bɛ ɲɔgɔn na installation tɛ yen wasa an mago bɛ minɛn minnu na n'an u t'an yɛrɛ bolo ka t'o ta Abidjan port la ka na n'u yan nɔ ani an ka minɛn minnu bɛ taa feere kɔfɛ k'o ta yan ka taa n'a ye Abidjan port la goudron dara o sira in kan i ɲɛ bɛ pont fɛn fɛn na o sira kan a bɛɛ dilanna Modibo Tile de la a n'a goudron ka tila ka camion u b'a fɔ ma camion remorque belebelebaw marque Krupp Allemagne fédérale marque dɔ de ye Krupp o camion 10 tonnes ani 13 tonnes o 300 k'o san pour que u ka taga minɛnw ta ka taa ka na ni dɔw ye ani ka minɛnw ta ka bɔ yan ka taa an ka région minnu na ni ka goudron ta yan ka taa Mopti a dilanna Modibo Tile la ka bɔ Sikaso ka na Kucala ka tɛmɛ ka taa ni Haute Volta frontière la Kuri a dilanna Modibo Tile la pont nɛgɛma belebele min tun bɛ Sikaso ni Kucala cɛ n'u b'a fɔ Koro a dilanna Modibo Tile la pont nɛgɛlama in nin bɛɛ walasa jamanadenw ka se ka don ɲɔgɔn na nɔgɔya la taa ka segin na pour que u ka se ka min tɛ nin yɔrɔ in na o ka taa yan ka taa bila yen fɛ min bɛ fɛ ka mɔgɔw yɛrɛ ka don ɲɔgɔn na fana bon o de hukumu kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ an ni Kulukɔrɔ ni Gawo cɛ maaji bɛ yen nɔ pour que kurun ka se ka tɛmɛ ka taa o fana la ka yɔrɔw don ɲɔgɔn na Komanava o fana dayɛlɛ Modibo Tile la Air Mali u y'a ye k'a fɔ bon yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ sira dilanni a ma nɔgɔ wari ba tun t'an bolo ten nɔ mais nin bɛɛ kɛra ni faramaliɲɛ de ye dɛ donc
goudron tɛ se ka da ani yɔrɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya la a ye avion ɲini coup d'état tun bɛ kɛ Modibo Keyita la n'a ka mɔgɔw la jɛɲɔgɔn na don min 1968 avion 18 de tun bɛ Air Mali bolo 18 avion 18 et puis avion 18 a bɛɛ bolibaga tun ye maliyɛnw de farajɛ kelen tun t'a la a bɛɛ i tɛ diɲɛ jamana dɔn an ka avion tun tɛ taa yɔrɔ min an kɛlen ka Air Mali dayɛlɛ avion ninnu nalen commencé ka na o y'a sɔrɔ Air France de tun bɛ hali Mali kɔnɔna la dugu ni ɲɔgɔn cɛ aviation tun bɛ yɔrɔ min na 1962 juin 62 u ye ligne aérienne intérieure Mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ u y'a gosi Air France la k'a di Air Mali ma o kɛra Modibo tile dilan i y'a mɛn bon donc nin bɛɛ tun ye ko de ye min b'a jira k'a fɔ jamana kanu b'u la u b'a dɔn k'a fɔ ni nin ko sugu ma kɛ a tɛ se ka jamanadenw tin don ɲɔgɔn na u tɛ se ka ɲɔgɔn dɔn et puis jamana taa ɲɛ a ka gɛlɛn ni nin ko sugu ma kɛ lakana bondaso ta fanfɛla la don bondaso ta fanfɛ lakana fanfɛla la n da bɛ s'o ma mɔgɔw b'a fɔ ko bon armée sigira bon c'est vrai octobre 60 et 20 janvier a ye fin français armée coup ka taa an ka jamana t'an bolo mais en réalité Modibo tun bɛ dɔw b'a fɔ Modibo tun bɛ ko ye kabini tuma jan yɔrɔ jan ko a tun b'a ye n m'a fɔ ye baro sen fɔlɔ la k'a fɔ u ye autonomie interne nin kɛ fédération ko nana sigi tuma min janvier 17 janvier an taara Dakar ka institution sigi fédération na mais o y'a sɔrɔ jamana bɛɛ n'i ka institution fana bɛ ɲɔgɔn bolo Sudan ta tun b'a bolo bon Sénégal fana ta tun b'a bolo o kelen de Modibo y'a ye k'a fɔ ale ɲɛ bɛ min na a b'a fɛ jamana ka taa cogo min n'an m'an sinsin lakana la n'an m'an sinsin an yɛrɛ kan n'an k'an b'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ de kan an ka lakana tɛna sabati o de kɔnɔna la février 1959 a ye ci bila Pinana Drabo o tun ye colonel ye armée française la a tun bɛ Madagascar a ye ci bila o ma k'o ka na wasa ka Mali armée o ka commencé Sudan armée o ka commencé ka dilan Pinana nan'o de la a n'a balimakɛ nana Keletigi Darabo a y'o nati a nɔfɛ maintenant Malidenw tun bɛ jamana minnu na sɔrɔdasiyaw ni gendarmeyaw la o ye ci bila u bɛɛ ma ko min b'a fɛ ka na i ka na an ka faso kumabɔ ni a ka lakana cɛw ye armée malienne daminɛna o tuma de février 1959 bon olu sigilen ɲɔgɔn kan a ye mɔgɔw wele dɔw nana dɔw ma sɔn ka na bon minnu nana u y'a essayer ka armée sigi armée ka kan fɔlɔ an yɛrɛ ta de min tun tɛ tubabu kamara bolo parce que o y'a sɔrɔ tubabu tun bɛ fɛn Kati kan tun b'olu de bolo mais anw ka sɔrɔdasiw nalen ani Pinana Drabo ninnu fɛn u kɛlen ka kan fɔlɔ min ɲini ni Mali sɔrɔdasiw Malidenw dɔrɔn de tun b'a kɔnɔ sɔrɔdasiya la o tun bɛ Tomokorobugu de kan min bɛ Tomokorobugu o de kɛra an ka sɔrɔdasi kan fɔlɔ ye Mali la ni an yɛrɛ dɔrɔn bɛ yɔrɔ min k'a fɔ Malidenw dɔrɔn de ye sɔrɔdasi ye o kɛra février 59 Pinana Drabo de y'o dilan donc armée daminɛna ten de maintenant fédération nalen ci Modibo y'a ye k'a fɔ bon ale ka laɲini ye min ye d'abord ka Algérie dɛmɛ k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ mais tant que français bɛ yan nɔ a ka gɛlɛn a ka se k'o kɛ o de kɔnɔna la ani an ka da an yɛrɛ la an k'an ka lakana t'an yɛrɛ bolo o de kɔnɔna la en janvier 61 a ko 20 janvier a ko tubabuw ma u ka taa k'u k'an ka armée to an yɛrɛ bolo or o y'a sɔrɔ fɛn t'an bolo mais n'i wasa da i yɛrɛ la n'i taara i yɛrɛ la hali ni fɛn t'i bolo ala b'a d'i ma mais n'i tigɛr'i yɛrɛ la bon ne m'a dɔn o laban bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ baara ye ayiwa nin baro in a nafa ka bon cogo min na n'an ko k'an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ka gɛlɛn nka ne bɛ fɛ an ka baro kuncɛ yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ n'i ye Modibo Keyita ta k'a lajɛ tuma min na yɛrɛmahɔrɔnya taara ka na se fanga tarakili ma n'o bɛnna novembre kalo tile 9 ma san 1968 anw minnu ye denmisɛnnin ye bi mankutu caman an y'o de mɛn k'a fɔ Modibo tun ye waleya minnu kɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye k'a fɔ Modibo tun tɛ diinɛ ko la silamɛya tun man d'a ye a filanan ɲɔbilenko ko Modibo Keyita ye ɲɔbilenko de bila sen kan walasa o bɛ se ka kɛ maaw yɛrɛ sata ye yɔrɔ dɔ yɛrɛ fana jɔra Modibo Keyita fɛ maakɔrɔbaw bɛ na taa la don yen nɔ i n'a fɔ tubabu jamanaw kan an b'a ye cogo min na maakɔrɔbaw bɛ la don so min kɔnɔ ninnu mankutu minnu filɛ nin ye aw ye ɲinini kɛ Modibo Keyita kan aw bɛ se ka jaabi jumɛn sɔrɔ k'a fɔ la karamɔgɔ Banba an b'a daminɛ la yanni an ka kuma kuncɛ bon sanni an ka tɛmɛ dada yɔrɔ dɔw fɔ dakuruɲa wagati sɛbɛkɔrɔ kurun na ne bɛna segin o kan bon Dawuda ko sa ko kalanko la ko tubabukanko dama tun tɛ Modibo yɔrɔ dɔ organisé u tun b'a fɔ ma ko école saisonnière ne yɛrɛ dɔgɔnin taara n dɔgɔnin don a la Sanakɔrɔba
école saisonnière tun bɛ dugu kuma ninnu caman na i bɛ taa ka san kelen kalan kɛ ni san banna u bɛna misidaba di aw ma k'a juru daw la ne yɛrɛ tun bɛ taa n dɔgɔnin ta sara n y'a sara siɲɛ 2 siɲɛ 3nan ni dɔ bɛnna u k'a ma ko k'e b'o sara de la k'an tɔw m'an yɛrɛ bila o la bawo mɔgɔ minnu tun bɛ service kunna n'i bɛ taa wari sara olu ye o chance ra ka min bila a nɔ na ne bɔra yan ka taa Sanankɔrɔ kilo 30 ko fo ne ka segin ka na n ka reçu kɔrɔ ta ka taa yira ale la ne ka sɔrɔ ka wari sara ne nin fana bɛnna d'a ma ko e bɛ k'i yɛrɛ segin an tɔw ma foyi sara ban ne t'a dabila o dabɔra mɔgɔw de kama minnu bɛ taa sɛnɛ fanfɛla don école saisonnière tun bɛ Kiɲɛnguɛ a tun bɛ Kaaba a tun bɛ Bankɔnɔma a tun bɛ Sanankɔrɔba a tun bɛ Muruja n bɛ min kalama o y'o ye o ko l'école saisonnière aw tun bɛ kalan de kɛ ni san banna a bɛ misidaba juru d'aw la aw b'a sara an tun b'a sara 5000 ani dɔrɔmɛ 15 san o san fo ka taa ka misi 2 d'i ma ka misidaba d'i ma komi Dawuda ko a ma ɲɛsin école kalanko dɔrɔn ma nin bɛɛ y'a jogoyali dɔ ye i y'a nka mankututiɲɛ ninnu ta fan fɛ mankututiɲɛ ninnu fan fɛ bon ne y'a fɔ ye n ko minnu mana mankututiɲɛ nin kɛ ne bɛ dugawu de kɛ o ye Ala ma hakili ɲuman di u ma mɔgɔ ka dɔgɔ a mɔgɔ la n'a b'a f'i ye k'a dalilu fana f'i ye bon kɛ bɛ nin baara ba min na Dawuda minnu fɔ ninnu caman a bɛɛ nin fɛn fɛn na nka tɔgɔ tiɲɛbagaw fana cɛsirilen bɛ ka tɛmɛ Modibo yɛrɛ kan surtout socialisme yɛrɛ kɔrɔ ma dɔn an fɛ fɔlɔ o fana tɔ juguyara ka fara kan ko Rusiw tɛ diinɛ fɛ peut-être Modibo tɔɲɔgɔn dɔ ko ma ko Modibo taara Rusiw ka ɲɛmɔgɔ jalaki k'a ye diinɛ ko ni socialisme ko fara ɲɔgɔn kan k'o ma kɛ ko bɛnnen fiyewu ko socialisme ko ni diinɛ ko hali sisan an yɛrɛ ka dɔnnibaga dɔw b'a fɔ ko Mali bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ k'o ye socialisme bon a k'a ɲininka k'a ka socialisme kɔrɔ f'i ye n ko de y'a fiɲɛ yɛrɛ ye i tɛ kuma in yɛrɛ kɔrɔ dɔnnen tɛ minnu nana u ma se ka kɔrɔ fɔ an ye anw fana b'a kɔrɔ dɔn an yɛrɛ o tuma ni tɔgɔ tiɲɛbaa nana yadɔ u bɛ jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ parce que a kɔrɔ dɔnnen tɛ tumutɔ min nana karamɔgɔ ka livre ta k'a ye ko socialisme ko den ɲɔgɔn na n ye n da de fɔlɔ ka hakili fara ɲɔgɔn kan den ɲɔgɔn na bon ni ko anw ka jamana kɔnɔ ko den ɲɔgɔn na ne hakili anw yɛrɛ balo cogo de fɔlen filɛ i fɛ o ye anw ka jamana dɛnnen don ɲɔgɔn na i bɛ juw sɔrɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kolon bɛ dɔ bolo kolonkalan t'o bolo muru bɛ dɔ bolo o b'a sɔrɔ jele t'o fɛ an bɛ balo ɲɔgɔn kan o cogoya de la o y'anw yɛrɛ balo cogo de fɔlen ye n'i y'a kɛra ko socialisme kɔrɔ de ye o ye a bɛ komi kuma Modibo nana ni fɛn min ye anw ka fɛn de don n m'a fɔ fɛn wɛrɛ b'a la n t'o cogo dɔn mais mɔgɔ minnu b'a fɔ k'i sinsin o yɔrɔ kan ne k'o de ye n k'u ka siran Ala ɲɛ quoi u ka lakali ka dan u ta dan ni lakalilaw ye lakali ka dan u ta dɔn t'a la i tɛ juguman ye Modibo ko la mais ni min tɛmɛna ta dɔn ta kan sa u bɛ ko wɛrɛ fɔ o fana ye siranɲɛ ko ye quoi o ye siranɲɛ ko ba ye ayiwa an bɛ foli lase ma karamɔgɔ Banba ayiwa karamɔgɔ Dawuda Tegete an bɛ jɛmukan kuncɛyɔrɔ la mankutu minnu fɔra sisan e bɛ se ka mun fɔ k'o fara kan ani ka kumakan laban yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigiyɔrɔ kɛnɛ kan inchallah. Très bien. Bon n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ fɔlɔ ka comme anw yɛrɛ an bɛ sigilen a bɛ fɔ min ma journalisme an bɛ sigilen o kɛnɛ dɔ de kan bi e yɛrɛ ye journaliste ye bon i bɛ fɛn alors n t'a fɛ an ka baara in kuncɛ n'an ma fɛn dɔɔni fɔ ka Modibo ni journaliste tun bɛ cogo min a ye mun kɛ o domaine fana la parce que bon ko kun tɛ di a kun tɛ bɔ anw yɛrɛ ka baara y'o ye donc a ye min kɛ ka ɲɛsin anw ka baarada ma f'an ka dɔɔni fɔ fana la u bɛ fɛn caman fɔ par exemple hali Mali journaliste ka tɔnba n'u b'a fɔ ma UNAJOM e hakili la o da ne na waati jumɛn e yɛrɛ bolo ne yɛrɛ bolo o ye Kɔsanako ye Kɔsanako Modibo Keyita de a dayɛlɛla Modibo Keyita tile la UNAJOM Union nationale des journalistes du Mali Modibo tile la a dilanna le 11 mai 1961 san 1961 Modibo tile la a dilanna parce que Modibo y'a ye k'a fɔ ni journaliste ma fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw falen kunnafoni n'a fɔra bɛɛ k'i ta fɔ i yɛrɛ ma a bɛ na ni hakili ɲagami ye jamanadenw ma mais aw ka bɛn a la ko min ye tiɲɛ ye aw kana fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye hali ni tiɲɛ min don a bɛ digi aw yɛrɛ la a bɛ a kɛ aw ɲɛna k'a fɔ a b'aw lagosi a y'a fɔ Modibo tɛ se la journalisme baara tɛ o de kosɔn a ye journalisme ka tɔnba sigi ka tila ka école dɔ dayɛlɛ ɲa école tun dayɛlɛ journaliste bɛ kalan min na an ka jamana kɔnɔ Mali Bamako journaliste fɔlɔ min nka Dawuda Tegete an b'a ye k'a fɔ Dakar ni Abidjan ni bɛ fɔ la sisan journaliste école fɔlɔ promotion fɔlɔ bɔra le 7 avril 1964 64 Mali journaliste fɔlɔ UNESCO yɛrɛ a y'u invité u kana o la o promotion bɔli la u tilalen UNESCO kama k'u b'a fɛ Modibo ka école nin dayɛlɛ Mali et Afrique journaliste bɛɛ ye o kɛra le 7 avril 64
Mouroutli là. Mais coup d'état nana yo be waluka be do bola ka ke komina so tunte ano bon ameta wareba boko fe ka mo la kala. Ameta Dakar, ameta Abidjan. Ka école tunde la promotion foro nya fi abora le 7 avril 1964. UNESCO invitera au sortie là UNESCO ko Modibo Mako mba fe amba nyini fe UNESCO to la ika école ni daile fra final journaliste be kana kala ke Bamako ya. Ay discours nous prononcer au Bembolo. Donc anime avec moi à ma petite année à trois fois ni anime au daile la Modibo Keita plaide là en août 1961 le 3 août 1961 au daile là. Bon on retrouve faux Radio Mali en tombé indépendance ta Radio Mali puissance ni 10 kW donné donc 80 Bamako ko fait 80 mais indépendance ta ko Modibo atumbe fembe ke abda fu jamana don de ki si ou ki jigi daw yere de kan a une souscription nationale lancée ka fo jamana don ka wari franyo ka wasa anka do fara Radio Mali on lancera en août 1961 au wari sorolin wari mi sorla au souscription là où y Radio Mali puissance là bo 10 kW ka 100 kW katla ka Radio Mali fleur mi sano wari tam fleur mi sambozo là ale de yen tutike o wari to de kera ka yen tutike ka soflo de la Radio Mali ka yelema yendo au inauguration qui era le 22 septembre 1962 Radio Mali est barami ke Mouroutli qu'on a là. URTNA là, Union des radios-télévisions d'Afrique. Au des fait Radio Mali ka Chessiri na ka Wulika Jo. Au des yaki on a centre technique de l'URTNA da il est Bamako ya Suleiman Bougou. Bon, moi je le vois dombi. Ni be Mouroutli barawdi. Mais nous on a fangala oui pembe ke bon ani peut-être minute mboko je ne sais pas au kafo ay Mouroutou to tia kana to akado kako katon. Bon, ne mana hari sankemeke abela banka bo. Bon ne hakilla an ka fo musere e to nya mi fo ñu def yonko barada sira jamana na fa soro sura jamana yiri wali sira tinti uma barake mina ale ko coopérative ile anyere ta fo bi ka fo ko kono farale ñonka wili bi fo a ñu coopérative yiri ko coopérative de production et coopérative de consommation mais bien be cioduma coopérative te ne non faire la coopérative te jege faire la coopérative te ko faire la coopérative te ale tun ka la ñini neew farla ñonka aw bi se ka minke aw kelen dama aw se ko ke bon coopérative de consommation a tué fana la wuli mun kama wasa do kana profiter wari be binu bulu kata a chama san ka black refe ni gele na do wabo kafiri itumbe na ni du carnet de mo hakke min bi bulu o bo jate mina ko o suma hakke de dima pour que do kana profiter kata chama san ka blaye no kasro o magotala alors ka a tige fantan do la tete minu ni gele na do bo ko firi parce que a wati la commerçant tumbe son firi ni mo ba ko mo commerçant ke la ko commerçant ke ngalon fi hari commerçant import export entre indépendance tapami commerçant import export malien kelen tunte mi tuye commerçant import export Mouroutli des commerçant import export dali a folo mi se ka do retrouver Sara Diallo Doussoulo Traoré nous be ka comment import export ya so Mouroutli là donc ni beye fin de il faut que akala ko don mo ye ou ka donc ka fo fin ma fora mo ma fo fili ma ke ou ka barawla fili kera yoro do la mais au fili ni te fossier ou ka la nyini sabati de nu nyen o filité a kumbo fanga kadraki ka bolo mais oui fembe ke pour que kabara tia bolo parce que commerçant do fana tumbe route nta fait ni ko inka nya soro parce que ru bolo ka soro dabina datu cadre do fana tumbe no tunta fait aka ko katanye ulu bede dana kata ni muru we mi fo ni ko labena ni ulu de beta ulu mi intermédiaire kata ko fo jamana ko dewu nyu kasi ka ulu tan galoti ka ko nyami ka fo ko ka kitane bon en tout cas ni de fora en kana fa ya bana ulu fana be sran parce que kuna fo ni nyuma maduma ulu fana be sran ubu yele bena ubu fa ubu yele na ubu banka fa ndoke oto nyala ko mbe ko sebe voilà nyere yo do ye fatay anga ci robado manga kinay ko laji Mamadou Sidibé wasulu ngadu so se ko tum me war chama so ko sebe aga bâtiment jo to adengeni na ma asmale mba ako baba ako ne ko nyaba nga barana ko nyeta na fala ko de ko ni fenu mbe ka be na bo sha tigula afayi ci robati nyeti gidunde akwa ako mbenga sojo uka bosi ni so in bosi le mo mina anama bosi mo mina lu te kele jamana ko ne tenga bara dabla o kama et puis mba fi min fori o fana te tien ka foko mo ka bara bena min lo te tien o kala ni la jate sikle nyina se be to tien ba o fana fanga tunga bongo se ko o hali bi to tien ba kan no fana be ko o lu fana nyini fe min hagila anga ngo fana famuga ni amanya jamae otman ne ben taso ngali man ya do ga do ne no te jama be fen soro e re fana be fen soro ka soro ma tien like koronga ki yere kisi fen foli ma ima miye quoi kisi anga jamana la dara ko bo ye fen flade la to nyamane mambulo bi nkalo ane wuya kilente
olu tɛ kelen aw tɛ kelen ye wuya ye ka fɛn fɔ min ma kɛ fiyewu o de ye wuya ye kalon de ka fɛn ta min t'i ta ye komi a bɛ fɔ ko karo bamanan y'a kɛ kalo ye ya kalon tɛ fɔli ye dɛ kalo ye ka fɛn dɔ de ta min t'i ta ye fɛn fɔ min yɛrɛ ma kɛ fiyewu min ma kɛ fiyewu donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kisi o fana ma quoi ka fɛn da i ta tɛ o ye kojugu cogo min na ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye o fana fɔli hakili o fana ye kojugu dɔ ye bon mɔgɔw kan k'u yɛrɛ u kɔlɔsi o la ne kɔni b'o ladibagaw u hinɛ bɛ ne la kosɛbɛ n bɛ dugawu kɛ Ala ma hakili ɲuman di u u kana fɛn nakali fiyewu fɛn min dalilu jɔnjɔn t'u bolo bon tiɲɛlilaw fana bɛ o de kɛ o mɔgɔ minnu hakili tɛ bɛrɛ bɔ ka na fɛn tiɲɛli yɔrɔ fɔ ale ye n'o kɛra ale fana b'a fɔ k'a y'a mɛn yɛrɛ a y'a mɛn de koyi nka a mɛnna e min na e de kɛra sigire jugu ye Ala k'an kisi o ma amina yarabi karamɔgɔ Dawuda Sigete ni mɔgɔ ko bibi in na e ka kumakan fɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma Modibo tɔgɔ la walima ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma mun bɛ se ka fɔ Modibo ko la bi walima mun bɛ se ka kɛ Modibo ye bi hali ni y'a sɔrɔ Modibo t'an cɛ la bi ne bɛ min fɔ la 91 sɔrɔdasi ninnu ye Modibo ka fanga tiɲɛ olu gɛnna ka bɔ fanga la mais jamanadenw ma wuli ka Modibo bɔ fanga la marifatigiw de nana k'a ka fanga tiɲɛ mais minnu y'ale ka fanga tiɲɛ u bɔra fanga la cogo min an bɛɛ y'a ye o an bɛɛ y'a ye donc ne bɛ min fɔ minnu nana o kɔfɛ fanga la 91 kɔfɛ u bɛɛ y'a yira en tout cas u ka kumakanw na ani waliyaninw dɔw kɛra u y'a yira k'a fɔ Modibo ni bonya min ka kan olu b'o dɔn a ye u bɛɛ ye dɔ kɛ Alpha Omar Konare ale ye mémorial Modibo Keita dayɛlɛ a ye Modibo banna don min a y'o tɔgɔ sigi ka tasi bila k'a ye u bɛ taa fleurs da a ka kaburu kan i y'a mɛn bon ATT ale ye médaille d'or de l'indépendance Modibo tun y'a di bɛɛ ma f'a yɛrɛ bon ATT y'o dɔn a ye k'o d'a ma IBK mais o kɔfɛ o bɛɛ ye Alpha ye fɛn min sigi tasida min k'a ye a ban don na u bɛɛ continuera n'o ye donc o b'a yira k'a fɔ u b'a bonya bon IBK o don na a muso Modibo muso min bɛ yen nɔ a musonincinin min tora kɔ muso saba ninnu na o y'an wele o don na ne tun bɛ yen nɔ Baraboko tun bɛ yen karamɔgɔ Bamba tun bɛ yen nɔ IBK ye so dɔ d'u ma Modibo Keita tɔgɔ la k'u la yɛlɛma yen nɔ an taara o kuranɛ jiginna yen nɔ ne bolo o bɛɛ ye ko ɲuman de ye mais ne bolo walasa u ŋaniya ka dafa u ka min kɛ Modibo ka ko ladɔn ka tɛmɛ nin kan a ko ladɔn sira dɔ ye jumɛn ye k'a ka wale a n'a ka diɲɛlatigɛ a ye min kɛ a n'a yɛrɛ tun bɛ cogo min k'o lakaran k'o kɛ programme ye ekɔlisow la ekɔlidenw k'o kalan u bɛ taa fɛn na kalan ekɔlidenw kun min bɛ bɔ jamana wɛrɛw mɔgɔw bɔn tɔw fɔ gɛrɛ kɛra fɛn ninnu ɲini fɛn mais an yɛrɛ ka fɛn ye min ye mun n'an t'o ladɔn an ka ekɔliso e yɛrɛ bolo réforme 1962 a bɛ se ka bila bi lakɔlisow la wa kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ ka contenu kura d'a ma k'a da kow bɛ cogo min kan bi mais n bɛ tila yan o la pour que k'a yira k'a fɔ Modibo tun ye mɔgɔ min ye coup d'état in ye min tiɲɛ an ye est-ce que i b'a dɔn coup d'état in a kɛra le 19 novembre 68 le 1er janvier 69 biriki fɔlɔ tun kan ka da chemin de fer min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Conakry a baara tun bɛ daminɛ mars 69 au même mois de mars 69 nin na u tun bɛna usine dɔ dayɛlɛ Sikaso k'an ka sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛma usine agro-industrielle chinois de tun bɛna nin bɛɛ kɛ ka tila ka Comatex filanan dayɛlɛ Buguni o fana tun bɛ kɛ o kelen mois de mars 69 la ka taa usine de sidérurgie min b'an ka nɛgɛw bayɛlɛma peut-être n'o tun bɛ yen sisan tun b'a sɔrɔ hali an ka nɛgɛ minnu n'an bɛ so jɔ n'a ye an tɛ to san yɔrɔ wɛrɛ o tun bɛna dayɛlɛ Kita mais coup d'état de ye nin bɛɛ tiɲɛ ka tila ka mɔgɔw hakili fana tiɲɛ o bɛɛ t'a juguman ye dɛ o man ɲɛ kojugu de don mais coup d'état ye min tiɲɛ ka taa fɛ mɔgɔw hakili tiɲɛni ni mɔgɔ hakili tiɲɛna hari ni ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma a t'a nafa o de ka jugu n'a bɛɛ ye mais ne y'a ye u nana fo ninnu yɛlɛma ka mouvement pionnier jɛnsɛn ka théâtre ko ni fɛnw denmisɛnninw an yɛrɛ ka ko bɛ ladɔn cogo min an ka dɔnsew ni an ka tabiyaw n'an ka fɛn ɲumanw k'o bɛɛ bɔ a la k'o bɛɛ bila sisan a ma filɛ denmisɛnninw bɛ cogo min u t'a dɔn u kan ka min kɛ mais n'i ye ɲininkali kɛ nin sun bɛɛ bɔra coup d'état in de la an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn bi a bɛɛ bɔra o de la. Modibo a ye den sɔrɔ wa. a ye denmuso fila sɔrɔ. olu bɛ balo la. a ye kelen banna kelen de bɛ yen nɔ. kelen bɛ yen. kelen bɛ yen nɔ. ala ka si jan kalifa an ma. amina rabi. an bɛ foli lase aw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔnna ka an ka wele jaabi. komi ne b'a fɛ ka ladilikan kelen fɔ an ka lekɔlidenw ye minnu taara t'u lekɔli la. tiɲɛ na adamaden an k'an k'u tubabuw faamu an k'an k'u faamu n m'a fɔ an k'u kɛlɛ k'an ka fara ɲɔgɔn na jɛ kɛra kaban mɛ u k'u janto u yɛrɛ la an minnu ye nkokaladenw ye nin filɛ ba nin tubabu fila ye ɲɔgɔn kan cɛ nko sɛbɛnni don nko la i ni kɔri la
kelen américain to kelen antiki korono nuye américain ko de ko c'est scientifique ka kanga do mais do ngo dama se ga nyable football sira nyon kam o ngane yami be mo blawla hakila ngango sudo o koro ngo sebeli ke baga farafinde ngo sebeli re farafinde kala mo sulmana do awulla farafina mona farafina kadu ya ngaire do ara ta fa ka fale mako lagne ka ko aba fo ko ka fale mako africain ko ka le wele ko africain o sebeli do ni ko eni ko la anye gele ya misro la ka bongo sebe aku konno flika bo fukata tame an kan janto an yer la ko te ko ba ko janto yer la ko koro ko kany ibe koro de ngay koro ko kany tabarakallah oni kon bodi fo ladli kana tabaraka farakman no ga ala sane ka wabe ala ma hina kira modu wala ala ma dairo sman ala ma ko ina ngala en mamin siyama ala mo jati saradira ma ala de baraji tigi ala de ko nyimo sarabay ambo ina ala fe halbi ala kana sababu amin rabbi ka fulla si awre fene ma aw munu sona ka wele jabi ka se kana anga se ka baro sigike anga jamana nyema ko folo ka no e Modibo Keita karamo dawda tikete kuna fundila do am se ka fo sebeningela fene do mini ay nyini pake Modibo Keita ka kata se karamo bambare ma ale fene sona ka anga wele jabi nyini ngela fene do ngo karamo do ka se kana masala ke ambe fulla si bela jelema barabukum ale fene chesir ke bay mini aka Modibo Keita ko koni odugulente mali konnana ambe fullasi ama ka fullasi akadembe ya bela jilema ni ala sonama duna na tolawla baroin a bela jilen se ka ke donkile na duna na tolawla ni ala sonama Modibo Keita ka bara kulugirun jamana konnana dabina na dunu bela jilena ka nyefoli ke ina fo baro ere konnana anya fora na tugo mina bari mangutu chaman be no ani kuna funi juguya chaman be no ambe munu me Modibo Keita ka nga wala lu chaman soro la labi alni ya soro a bela jilema se ka foni kena ko folinga duna na tolawla baro sigi munu mana kaka abinu soro aka jemu kan kene ka ala ka jiɲɛ wagati wɛrɛ yira la inshallah